Ang gagawasan dili kabayaran o kini magagikan sa bugos nga paghukom sa baghimo sa matarong o dilis kalibutan nga kahilayan nga lumalabay lamang. Luzon, Visayas ug Mindanao apilan paminaw sa gawas sa nasod. Mayo nga po ni kanatong tanan og welcome sa atong tulumanon pagmata katilingban. Kini na usabang kabos ninyo nga laga dili kay tanto nga bungan basta dili lamang tutukan. Di pod kayo tantong si katapadagan na pasalamat. Isil-sil sa inyo dugan Kabisdak Chester Abadilla. Kini usab si Jerry Leonardo maging-uban kayo sud sa kauras ug sa tunga sakta ning tulumanon pagmata katilingban. Mao na nga niya na kita sa magpadayon kita sa atong pagkigbugtaw ning atong tulumanon tingog pagmata katilingban. Okay? Atong i-welcome Kabisdak Chester ang atong mga viewers sa upat ka suok sa kalibutan ingon man sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Welcome ning tulumanon pagmata katilingban. Og sa dili patamo padayon ato usab kining basahon kining atong sponsors na itong tulumanon dalit kanyo ni Uncle Sam Panilagaw. Si Uncle Sam Panilagaw sa kini ka Doctor of Laws in Human Resource in Human Resource Management, PhD, Master in Public Admin, Certified Security Professional, BS in Crime, other 46 distinguished medals and several special schoolings. Mao kini ang nakabot sa atong retirado nga opisyal sa kapulisan nga nagpapili kini pagkakonsehal sa South District sa Cebu City sa kuyugan ta sa 2022. Uncle Sam Panilagaw. Ingon man ang Dion Motor Traders nga naa kini naimutang sa San Diego Street, Cebu City. Gipadag-iya kini ni Juni Kabatingan ug ang Dion Motor Traders duna kini sangang buhatan sa Konsolasyon, Compostela ug sa Danau City ug si Juni Kabatingan nagpapili kini pagkakonsehal sa lungsod sa Liloan. Busa ato kining ibutang sa konseho kay usa kini kadakoy katabang sa konseho sa lungsod sa Liloan kay si Juni Kabatingan usa kini ka nagmalapuson nga negosyante. Busa ibutang ta sa konseho sa 2022 Juni Kabatingan. Barangay Captain Ibaristo Tata Dihayko, Barangay Captain sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, o ni Barangay Captain Arsilito Titing Piho, Barangay Captain sa Kalawisan, Lapu-Lapu City. Ato sab kining kuyugan si Arsilito Titing Piho ibutang ta sa konseho sa siyudad sa Lapu-Lapu, sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Arsilito Titing Piho gayad papili kini nga konsehal sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Arsilito Titing Piho. Ingon man ni Barangay Captain Lorna Soronio, Barangay Captain sa Buaya, Lapu-Lapu City, o di Barangay Captain Mary Jane Kahilog, Barangay Captain sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu City. Nga usa ka maabtik nga inahan sa barangay, presidente sa Kunka Kunegosyo sa Kababayan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, Barangay Captain Mary Jane Kahilog. Attorney Michael Dignos, nagpapili kini nga congressman sa Lone District sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Busa kuyugan ta sa 2022 Attorney Michael Dignos. Ug sa lungsod sa Taboylan TFP Uka, nagpapili pagka-mayor P. Obiensa Uka, ug ang iyang vice mayor si Antonio Ong Obiensa, ug ang iyang mga councilors si Renerio Olindia Uka Jr., Renerio Banyaris, Lydia Dura Resurrección, Silso Pikit-Pikit, Michael Arnado Montijo. Kabisdak Chester. Ay galimot mga Kabisdak ka VG Max Plus Herbal Capsule, labing epektibo herbal capsule ala di atong adunay sakit nga cancer, diabetes ug uban pa. Salamat ka kapsula inon matagadlaw mabalik na nga nga mayong conditions tong lawas. MWS Trucking Services gabadagiya og gidumala ni Sir Melanio Sardona, G-Store Innovation Worldwide Corporation, Fern EDC Area Distribution Channel, Talisay City. Ala na itong ganahan magnegosyo bisan di makamaw mo kita gapon mo makaton gapon mo og mo kita sama og pensyonado. Alang sa mga interesado ato atong G-Store
ADC Talisay City ana ni mutang sa Kimbakansong Talisay City pangita atong mga ADC owner Barangay Captain Norman Anori ngumon sab si Mr. Epicito Pasulungan alang sa lugar detalye pwede ka mong makataw makachat sa cellphone number 0927-198-9312 0933-229-6218. Mayor Glenn Barricuatro ang amahan sa kalambuan sa lungsod sa Pinamungan. Vice Mayor Alan Bukaw ang ligdong gabi si Mayor Syudad Salisay. Haom kayo nga mamahimong mayor sa Syudad Salisay umabot piniliay gumikan kay lumad kini nga Talisay non tibok ang kasing-kasing sa pagpangalagad sa mga taga-Talisay mga kabisdak. Cebu Second District Engineer Leslie Anthony Molina sa DPWH ang atong barangay Captain Hari Iran sa Cogon Pardo, Cebu City umabot nga konsyal Cebu City South District Barangay Captain Francis Esparis Ginhawa Delpin sa Kiyot Cebu City umabot gapon nga konsyal Cebu City South District mga kabistag. Konsyal Tony del Castillo Dabon ang pagbabalik sa kugihan nga konsyal sa syudad sa Mandawi mga kabistag ay kalimti. Konsyal Tony Dabon Barangay Captain Russell Abing ang labing kugihan nga kapitan serbisyo way puwas dias Maribago Dakbayan sa Lapu-Lapu kaabag ganiya mga kabisag si Konsehal Arbit Abing sa Maribago Kapitan Russell Abing. Mayor Joel Quinio ang pagbabalik sa mayor sa lungsod sa Compostela ang atos ang kaabag sa konseyo kaabag sa kalabuan diha sa lungsod sa Barili Vice Mayor Luis Fonseca umabot nga konsyal Shelomit An Uwikan o kanhi Mayor Dr. Teresito Marinas diha sa Barili ay kalimti mga kabisdak. Marvis Pension House ana ni antong ganahan nga magpahuway og kaniyot anas Colon area adto dito sa may parian mga kabistak katapusang section diha sa Colon area mga kabistak Marvis Pension House pangita atong tagiya diha si Marby Bohol. Okay. O niya ang pagbabalik usab sa kugihan nga konsehal diha Lapu-Lapu City. Konsehal Dongdong Berdin ay kalimti ninyo mga kamisak sa peace and order. May kasaligan. Okay, kalimot sa pag-like, share, subscribe sa itong official YouTube channel. Pag matakatilingban, bisita ako sa mga itong official Facebook fan page. Pag matakatilingban lamang gyapon mga kabistak. Kabistak Jerry. Okay, kabistak si Sir. Si Congresswoman Paz Radasa ang atong mga kabaranggayan kabistak si Sir nagitas barangay Ibo busy kayo ang atong mga kaigsunang upunganon tungod kini kay padayon si Congresswoman Paz Radasa ug hatag og hinabang nga gipaagi niya sa mga barangay kapitan kabistak si Sir. Mao na nga ang mga dakbayan karon sa Lapu-Lapu ang tanang mga kabaranggayan na ay makita natong daghang mga tao kana nagpasabot kay ang hinabang ni Congresswoman Paz Radasa iya maging pa agi sa mga barangay kapitan sa 30 ka mga barangay kabistak si Sir. Mao na nga gipakita diri nga post kabistak si Sir nga ang Congresswoman nga si Paz Radasa dunay 77 million annual budget samtang si Mayor Junard Ahong Chan 3 billion annual budget plus 2.7 billion nga gibilin ni Paz unya nawa pag yun unya wa pag yoy mga ayuda nga gihatag si Ahong sa mga upunganon karon kining 302 kabistak sister 302 million nga gi-approve na sa konseho sa Lapu-Lapu nga gilipat ni Ahong ang mga kapitan kabistak si Sir kay matud pa niya nakig-meeting siya kay ipaagi kuno og DILG mga DSWD aron kuno magkahiusa aron paghatag og hinabang nga gi-approve kabistak si Sir nga niadtong 302 million pansubo lang kay panadungon kabistak si Sir kay ang mga BMODI maoy nagbuot karon kabistak sister og wa nay katungod ang mga kapitan kay giilad na sad ni Ahong kabistak sister. Mao na nga wa pagyoy nahatagan kabistak sister sa Minlan ni anang tag 5,000 kabistak sister. Mao gina ang tinuod kabistak Jerry
Nituwaw ka ng mga barangay kapitan Kabistag Jerry ha kay dili lamang intaw na mga taga-dakbay sa Lapu-Lapu ang gipangilan ni Mayor Ahong Atuncian ining panahon sa pandemya, panahon sa bagyong Odette Kabistag Jerry, kundili hasta ang mga kauban niya na kapitan suma pa sa iyang interview sa mga interview sa usa ka istasyon ng Kabistag Jerry, ningon man siya napahaba man siya nga mga kumpare man tanin nako ning mga kapitana nganong ila man kuno kung pugson nga paaprobahan na kining ilang budget nga illegal nga kuno mao kuno gihimong laang aron siya mapriso saba kaniha oy ikaw ra naghimo sa imong galingon nganong ikaw mapriso nga naman una gilinglan nimo ang katawhan gilinglan nimo ang kapitan mayor Ahong Atuncian timan ni buhi pa ng mga kapitan gagingon nimong mga kumpare ha makatingog pa na tanang mga kapitan karon diha nga imong giilad una giilad ang kapitan ingon ang mga kapitan giilad mi kay og mo patawag gani ka mayor og tigom sa mga kapitan na mayra unta mayra dunay usa mayra dunay duha o pila pero mayoriya gyud sa mga kapitan kay bawo sa imong batasan di gyud na mo tambong sa imong ipatawag nga tigom sa mga kapitan ang imong gihimo imong gigamit ang DILG ang city director sa DILG nga napagamit na nga DILG political man tani dili tani magdapig-dapig anan tas kayuhan niadtong pitsa 6 bakadto Kabistag Jerry ni patawag og tigom ang DILG sa mga kapitan tanang kapitan alang kuno sa paghimo sa guidelines sabutan ng guidelines sa pagpanglista sa makadawat sa ayuda mga biktima sa bagyong Odette. Ang katuyuan na to guidelines aram hapsay sos Mario Josep ang katong city director sa DILG Kabistag Jerry wa man ito nga representante lamang ana presides meeting si Ahong DILG bago na mao nasa ato pa gilingla niya gigamit na niya ang DILG aron pagpanglingla sa mga kapitan ang sunod niya pagpanglingla Kabistag Jerry iyang gisaran nagpadrama-drama kuno sa ngadto Kabistag Jerry nga tungod og lang sa mga biktima sa mga upunganon ihikli sa natong pamulitika kay di nato langay-langayon ang atong hinabang ngadto sa mga nabiktima ining bagyo busa atong assessment kinahanglan nga ang CSWDO og ang barangay officials ningon to sa bilong tarnay la kapitan sa Basak okay nakahimo na may assessment mayor di gasto man ganimi kaugalingon na mong kwan kaugalingon na mong kwarta dako-dako nang kwan humana ang among assessment kinsa ang fully damaged kinsa ang partially damaged kon magpa-assist ka balik pwede mi ana pero ayaw intaw na pa apila ang bimo kami mo wala kay baw diha sa tanang mga tao kami mismo mga barangay officials na kay baw kung sa kinsa ang tinulang nga biktima kinsa inang inanglan o ayuda gikan sa gobyerno taon man ningon si mayor ni drama-drama nga kana ato ginatagaan og pagdagad ato gyud nang himuon ang tanan aron madali ang paghatag ng ayuda. Ang resulta Kabistag Jerry Jesus Mario Josep ang gidili mao na hinuoy ni adto-adto na magito di ay sa mato si IDG jud kuno nga mangito si kon man siguro to si mayor man siguro ningon nga ato nang pabutangan si IDG para kun adunay manikas usama atong kas atong SAP di ay og dunay mang sana mang mamakak ipadakop na natong si IDG unya pagkabutas actual assessment Kabistag Jerry walay si IDG walay representante sa CSWDO diin mo na hinon dako kayong bakak Kabistag Jerry mao na resulta Kabistag Sister nga dunay city mail ka mga uponganon nga mipirma kini og petisyon batok ni Junard Ahongchan ako ning basahon over 7,000 upunganons in both mainland
and Olango Island signed petition against Junard Ahong Chan over misuse of funds. It has been said that the national government through the Department of Budget and Management sent over 217 million funds for the Lapu-Lapu City alone for the Typhoon Odette victims. But Chan said in his interview that why kwarta ang syudad, why pundo ang syudad para itabang sa tanang nga biktima. Mao nay gipamahayag ni anang Mayor Ahok nga tagulilong og proyektos dakbayan sa Lapu-Lapu. But it was found out by the Office of the Ombudsman that Lapu-Lapu City received 217 million pesos from the national government. 50 million from its RB. It's LURB. Ako rin basahon kami sa sekretary kay Morongkan. 50 million from its LURB. Og 302 million proposed and signed budget by the council for the Bagyong Odette. And other about 50 million cash donation from private groups and individuals. Mao ni ang nadawat kabistak sister sa dakbayan sa Lapu-Lapu human na mahayag ang mayor nga way kwarta kay nabangkaruta naman ang panudlanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Other countries such as US US? also donated cash sent from the personal account of Chan, but is not accounted and is not transparent. Chan never mentioned in any of these posts in Facebook account that receives cash donation from the other countries. Mao ni wa gyud niya gipaybaw sa upunganon nga nakadawat siya og mga financial sa assistant gikan sa nagkalaing-laing nasod kabistak si Sir. To sum up the collective cash, it was about 600 million cash donation for the upunganons, but Chan always say that the city has no budget. Bisag nakadawat na kabistak si Sir og mga financial assistant nga mikabat og 600 million, iya gyapong gipanult, iya gyapong gibarugan nga way kwarta ang panudlanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu kabistak Sir. Which the amount collected more than 100 key upunganons can avail the cash assistance if money is spent well by Chan kabistak Chester. Ako kabistak Jerry. Wala kay ko katuhog sa kwan pero nakasabot ko ganina. Kay doon ako'y nahibag dito tas dakbay sa Lapu-Lapu ganina kabistak Jerry. Usa sa mga nagreklamo ako yung nahinabi di lang siya magpasulti sa pangalan basta ang iyang sentimento mauni. Ang kadtong nahitabo kabista ka Jerry kay uban ningon man nga sige basta mao man kani ang kinahanglanon sa kwan kinahanglanon sa kining kanang kinahanglanon nga ayuda kabista ka Jerry nang pauyon-uyon lang pud sila kay doon naman sila listahan daan doon na sila gi-assistan so para yun mapagawas kabista ka Jerry ang kwan ang pondo ang matabangan kabistag Jerry ni oyon sila nga dunay representante sa CSWDO bisag biim mo to klaro kayo. So ang uban may follow sa tanang mga requisitos murag ilang patuman unsay lista unsay gusto mao po ilagi kon so tanan kabistag Jerry gihimong require sa CSWDO ilang ikompleto mga pangan birthday taga fully damaged partially damaged. Ilang gisumiter sa CSWDO o ngadtos buhatan sa mayor kabista ka Jerry. Ang nakaparat ani kabista ka Jerry kay ang BMO nagsamok-samok
maong naglawgaw ang nigawas nga to sa master list kabista Jerry, bisag naa sila sa kadtong gi-assist uban sa barangay. Ang listahan mismo sa BMO mao nabutang sa master list. Mao na. Ngadto sa buhatan sa mayor. Unsay bot pasabot ana ang kadturang nalista sa BMO maoray ana sa listahan nga tagaanan o ginabang ni Mayor Ahok Angkon dyan. Natural, doon na naman sila, kay doon naman ay assessment, hindi ko mag-assessment na nakabistag Jerry, nga to mga indigents nga, kung tagaan man sila dokumento nga sila indigent, gisertifyan nga qualified sila, muhatag o mudawat sa maong ginabang kabistag Jerry, so naa sila dokumento. Sus, pagabot na sa listahan sa hataganan o gayuda kabistag Jerry, gikan sa buhatan sa City Hall ni Mayor Ahok Angkon dyan, wala man ang ila ditong kananaang kuwan, wala man dito ang ilang pangalan. So nireklamo sa kap mga officials, kapitan o ang katong konsyal nga maoy ni evaluate kabistag Jerry nga ni pirma gani. Asa na mong pangan nga naaman mi sa inyong listahan nga inyong gisumitar ngadto sa Office of the Mayor ngadto sa City Hall. Nangutan na silang unsa oy may among buhaton wa tay mahimo ana kay ila man ang lista sa mayor man na ang inyong pagkabuhaton pangutana dito sa SWDO kung unsa ang buhaton. Gisultian sila kabistag Jerry. Adto mo sa BMO. Adto po sila sa BMO. Ang BMO ningon usa sa mga BMO di nato hingan lang kabistag Jerry. Pero ang ni reklamo niingon kabistag ka Jerry nga kini ang ato naningan na ang Ginoo nila usa ka ginganlan Lucio Soliano BMO ni kabistag Jerry abot ang asa ning kuan ay sa kuan masiguro ni sa Maribago ug wa ko masayop ha sa Maribago kabistag Jerry mao ni ang Ginoo nila Lucio Soliano ilang gyadto pagkanton na sir, unsa may atong buhaton, unsa may buhaton sir, wa man may specialista dire. Asa man mo tugani ko. Mayor Ahok Angkon dyan mo dili. Ang uban naingon nga, uy, dili man may mayor sir ano may pas. Sige dihala na inyong kuha pangandiya. Kaya ato na naglista unya. Ang uban naingon po, idol po ngadto. Sir Lucio, mao ni ang akong kuan, wala man ni sa listahan. Ngano man ni? Asa man jud ka mayor Ahok dyan ka o dili? Ano jud kong mayor dyan? Sige, ato ni lista na yon. Ako na ihatod nga to sa mayor. Apil ka sa lista. Tanawa. Ang uban nga sa ato pa kabistag Jerry, ang uban nakasabot nga ipaagi gyapon sa BMO nga ang assessment kabistag Jerry, bot pasabot nila diya gyapon sa BMO. Sa gusto gyapon sa mayor kabistag Jerry. Mao na nga ang uban di madawas silang konsensya na di na sila maapil gumikan ni kay ang nagbot-buot ang BMO of course kinsa man nagsugo ang BMO kanag yung mayor mao nang reklamo sila kabistag Jerry kay di sigurado gina sila nga di sila makanawat na gumikan na pamagi ni Mayor Ahok Angkon dyan nga gipamulitika ang ayuda kabistag Jerry. Mao na nga mag-usa ka buwan na kabistag si sir. Human mi kuso-kuso ang bagyong Odette. Wa gyud nadawat nga financial cash assistance ang upunganon gumikan kay si Yorme ang ipal nga mayor. Ang way proyekto nga mayor, ang tagulilong og proyekto sa dakpayan sa Lapu-Lapu, iya na sang gitago ang kwarta kabistag Chester. Gidit sa una mo manigingon didto kuno sa yachts gitago kabistag Chester kunya na damage man kunong yachts kabistag Chester. Do na tay na siren ana nga ang iyang yachts na damage kuno nga asa to dapit kabistag Chester ang iyang yachts karon. Dumanhog. Tuas duman. Muna man siya kaliwat dito kabistag Jerry, mga kirante. Mao na nga so iya pa ni gidinay sa sinugdanan kabistag si sir. Unya sakpan na gyud nga naag gyud di ay siya yachts nga gihimo kabistag si sir nga nahimo na gyung bilyonaryo. Ipalit niya kabistag Jerry yate. Unya pwede masakpan sa mga upunganon
wala na giparke sa doon na magunay sa Lapu-Lapu kabista na yacht club doon na yarda diha nga makasuod diha katulog yung mga membro sa kanang club yacht club wala gibutan dito kabista Jerry pwede masakspan tuan ito sa Dubanhog pero dihang naguba kabistag Jerry ambot wa ba kanang tikyaob awag yun na siguro matikyaob kabistag Jerry kay damage man lang kuno damage mao na kabistag Jerry dili niya gustong mahibawan sa kinani ang tagadakbay sa Lapu-Lapu ngano si yate mao na ngadtos Dumanhog niya gi usana gi angkurahe dito gi angkurahe unya pagkauman na abdan og bagyo gi kusok-kusok iguna kini damage karon mao na nga amot lang kang kwarta gisod dito kabistag Jerry wag ka mapil og damage pero kabistag system na tay nahibawan nga dali ra kuno kayong maka-produce og kwarta kuno kini si Ahong anha ra kuno siyang kaugalingon kabistag sister mo pagawas kuno kini og minilyon nga sa ato pa ang iyang balay karon kabistag sister gihimo niyang bangko kay delikado lig mapriso siya kabistag sister kay binilyon ko na og iya na i-deposit sa iyangan siguro kabistag sister kay duna man ni sila annual kabistag sister kanang salin kabistag sister statement of assets and liabilities and net worth mo na daw na sila pirma na probahan ni kabistag Jerry kay doon na manggoy nagasulti nato niadto manggong hinangat ng Pasko wa pa bagyo kabistag Jerry wa man matagai og mga benepisyo ang mga senior citizens bakadto kabistag Jerry gumikan sa pondo problema sa pondo kabistag Jerry pero nanagutoy budget kabistag Jerry ingon lang nga wala pa man ang pondo sige ayaw kabalaka ha pangitaan tani og pamagi kay ang mayor moalagad yun ninyo pero ang tinuda na kabistag Jerry ang budget aprobado na ang pondo naa kabistag Jerry unya pag matuod nga ano bang gidrama kabistag Jerry ba nga kay wa man ang so ang mga senior citizens in town ang mga pamilya ning ato City Hall aron pagkubra nya wa man hapit na makilom-kilom kabistag Jerry nya wa may pundo kuno ningon kuno mayor asa man mo kanang unsa may kinanon niyo nangubra lagi may mayor sa hala nya wa mo kuno pundo mayor ay nagkabalaka ha sige mangita ko pa maagi aron ka mo matagaan pinangga gud kay mo taga Lapu-Lapu anyang gimo kabistag Jerry nagpasugo siya pila gi kinahanglanon 12 million nagpasugo siya kabistag Jerry ningadtos balay nikuha og 20 million cash dali kayo nga sa ato pa dunay kwarta ang balay ni Mayor Ahok ang Kunjan munay bangko sama og bangko tuod man kabistag Jerry pagabot sa kwan kanabang kakwan ka nagguroy-guroy nga murag malita kabistag Jerry may gisudlan ngadto giatos treasurer inigatag kuno kabistag Jerry sa mukubrahay oy wa bagtay pundo ha pero si Mayor Ahok ang Kunjan nangita gi pamagi para gyud ninyo dailan po taplan ko niya mao gi pang pasumangil gidrama lamang ang mga tao kabistag Jerry mao na kanang imong gisulti karon kabistag sister ako nang hubaron pinaagi nining annual budget kay gibangkaruta mi ni Ahong ang dakbayan sa Lapu-Lapu sa 2020 aniya ang annual budget ni Ahong 3 billion punan pa sa 2.7 billion nga gibilin ni Madam Paz pag neto ning 2019 pagkanaog ni Congresswoman Paz sa dasa sa ato ba kabistag sister ato din totalon 3 plus 2 5.7 sa to 5 billion 0.7 ang kwarta nga kaganing gibilin ni ang iyang kuan kabistag sister ba ang iyang dako gyud kayo nga kwarta nga pundo alang sa upunganon pero unsay nahitabo na negative ang panudlanan sa 2020 na negative og 146 million ngano man kining 2.7 billion nga gibilin ni Madam Paz
mao na ni kabistak si sir sa imong gingon nga naanas iyang kaugalingong bangko, naas iyang panimay kabistak si sir. Unya ang kining 3 billion mao ni iyang kunuhay gilululing hayaw kabistak si sir nga budget ana og ang iyang mga kalyado kabistak si sir. Natural mo apil yun og pangawkaw niini. Kining 3 billion kabistak si sir. Mao na nga nabangkaruta ang panudlanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa 2020 kabistak si sir, negative og 146 million. Marang nainomdom ko na itong gigayon na kabistak ka Jerry, katong yung mga iya pong mga lipuris mga yugpahat. Kanya itong buhi pa sa Recortes. Kanya ito nga makadungog day kuno nga dunay dakong nadawat si Yorme. Magpaantaw tawagon gani siya og day gani siya tawagon. Atakihon dayon. O niya mo hilom na galit. Kagi patawag na kabistak Jerry gitagaan siyang bahin. Mao day nga mo masuko po niya mga lipuris. Nga di tagaan. Kay may pag-aahok man si Yorme, wala po ko tagay. Natural nga ahok naibawaan siya nga ang mayor kawatan mao na nga sila sad bangayo sa kinawat sa mayor. Mao nay gibuhat nining mayor nga kaganing ipal diha sa dakbayan sa Lapu-Lapu kabistak si sir. Kung sa sugal pa ni kabistak Jerry bangayog miron. Ang mga alipuris. Makaibawaan ganing makakawat, makatangag na ganing kabistak si sir. Ang mga alipuris ani magtuyok-tuyok na ni dias iyang palibot di gini mula ka og di hatagan. Mao nay gibuhat karon sa mga kay kana day si kanang kuan kabistak si katong representante gipada sa session sa council nagpaminicure lang kuno to kabistak si sir. Si kwanto si Hilin. Hilin dungo to sa counting. Pero kadtong kuan katotong imong amiga nga sigig paninglan ni kuan Recortes. Si Hingoyon. Hingoyon. Nagpamanicure. Niya dunay naningil. Yabdi ang unos hilabihan kadaghan sa kwarta. Ano ko na sa kwarta ito. Mao na nga hilabihan usab ini. Hilabihan makadipinsa sa mga alipuris ni Mayor Ahok labi na sa kanang yung mga sa treasurers kabistak si sir kay naagyo dia ang kwarta kabistak si sir. Mao na nga mo dipinsa gyud sila ni Ahok kay sakto mas datong kabistak si sir. Ano ginungdan kabistak Jerry kadto nakalabay nga eleksyon na may nagvideo ato kabistak Jerry ang representante ato kabistak Jerry nga counting o doon na pailain nga gipadala ni mayor. Kadto si Hilin Dongog mao ni ang accounting. Unya na bidyuhan no kabistak Jerry si konsehal attorney Michael Dignos ang utana pila magyoy nadawat nga mga donasyon gikan sa nagkadaiyang nga mga government agencies, national government agencies, mga pribado nga mga individual ug mga kompanya pila may nadawat. Accounting ko na kay kung palito donasyon, of course usa sa ana mo account, usa sa mo dunay presensya kabistak Jerry ang accounting yun kay i-account man na. Una treasurer amo dawat kwarta. Una kay si mayor may dawat. Mao na nga bisag kung saon pagpangutan na nila ni Michael Dignos, konsehal Michael Dignos o gani konsehal Bobby Diaz. Matud pa di imposible kayo nga wa mo mahibaw kung pila ang kandidat. Dili gimutugan kay mingon sila nga treasurer ay mo kon wa man itong treasurer. Maginuono nga mao gyud ko nila nakabaw sa tanan. Dili sila mutugan kabistak Jerry kon pila ang nadawat nga mga donasyon kay masayo mo siya sa sulti. Kasaban pa sa mayor ng galaki. Mao na ga ang upunganon karon mao na nga murag mo file kuno kini ngadto sa ombudsman kabistak si sir. Petisyon. Petisyon kini kay hangtod karon wa pa sila kadawat silang kuan ilang 5,000 nga unta budgeted na mga kabistak si sir pero mao lagi ang BMO gihapon ni Yorme kay kini mga BMO kabistak si sir iya man ang gipili sad nga kamausang mangawat. Mao na nga ang taga BMO kabistak si sir ang ilang listahan yun maoy tumanon. Unya ang mga kapitan o ang upunganon giilad lang ni mayor kay nagdrama-drama ni kabistak si sir. Mao nay usas mga
buhaton gyud sa kanunay ug unya iya dayong kay gipakusgan magmayo kabistak sister ang social media niining Mayor Ahok. Dili pa wa pa siya matagbaw sa iyang mga komentarista, mo napo kuno nakabuo sa kanaglaing-laing, napo ka komentarista kabistak sister sa nagkalaing-laing istasyonan dinhi sa Sugbo kabistak sister. Mao na ako lang klarohon kabistak Jerry kaduna koy nahinabi man ganina nga usa ka nagreklamo manggod. Usa sila basihanan kabistak Jerry nganong may petition sila ngadto sa ombudsman batok ni Mayor Ahok Aconjan. Mao ni ang gihimos biimo nga nagtuo ko o nagtuo sila nga gisugo ni Mayor. Gilawgaw kabistak Jerry ang mga benepisaryo nga nagtuog nagduda sila nga tuas kontra ni Mayor Ahok Aconjan. Ang una kabistang Jerry, wag tangon ilang pangalan. Na? O niya, of course, kung mangutanaw gano, patuos biimo. O niya, pangutanong to sa Mayor Ahok Aconjan ka, o dili, o di gani, isalibuhay ang imong pangalan. Ang uban na klaro kayo nga biktima kabistang Jerry, ang gihimo nila, wala sa barangay ang lista. Tuwas na yung barangay. Gilapay. So, dili mao ga benepisaryo sa barangay kundi ngadto sa laing barangay. Ang sunod pod kay klaro kayo nga benepisaryo gihimos pagpanglagos bimo gisayo ang pangalan aron dili mo qualify kabistak Jerry. Dalawa pang nigla. Unya do na pay mga kato kabistak sister ang mga ngan ang barangay mo adto sa laing barangay. Sa laing barangay. Mao na taktika nas mga BMO aron paglipat sa mga kaganing upunganon kabistak sister labi lang nga dili supporter ni Ahong. Di ay po sa Open News updates kabistak sister. Ngano man mangita pa man si Ahong og kwarta. Sobra-sobra naman ang kwarta sa syudad. Mao lagi ni na fully na mauna ni ang financial assistant update kabistak sister mao ni 302 million funds sa Cebu sa Lapu-Lapu City. City funds na kabistak sister. 300 mo to mo na yung gibito niya sa sinugdanan. Sa cash donation from private groups and individuals 47,750,000. Dako na kini kabistak sister. Og sa national budget from President Duterte through DBM download to LGU 217 million pertin dakuha na ni kabistak sister. Og kining HLORV funds downloaded to LGU what say meaning ining HLURB 50 million gyapon kabistak sister. Mao ni nga mi total og 616 million 750,000 pesos kabistak sister. Hilabihan kadako nining maong kantidad ug unya ang hatagan niining Mayor Ahok ang iyang mga supporters. Pero ang pangutanan kami sister, gamay ra kay na siya mga supporters. Kay pila ra may tao anak niya kabistak sister. Gani dinha sa barangay Paho kabistak sister. Daghana nga naglibog na ang iyang taga-Paho muna kabistak sister diha muna nahimong kapitan diha sa barangay Paho pero dili na siya masulid diha sa Paho kabistak sister. Maunay usas mga ilhanan nga ang upunganon wa nay salig niya ng ipal nga mayor diya sa dakbayan sa Lapu-Lapu kabistak sister. By the way, akong punuan kabistak Jerry usa sa mga gikalagutan kayo sa napetisyon karon kabistak Jerry. Gawas nga nangawa ang ilang pangalan o ang ilang pangalan na sayop, gitoyog sayop sa BCMO, kana sana BMO o niya ang uban ang ilang pangalan napadpad ngadto sa lain nga barangay. Ang uban huwag tangyod pero patuon gyapon sa BMO paabot sa pagpirmas BMO kabistak Jerry. Ang usa sa mga nakagrabe o kalagot nila kabistak Jerry kay ang mga tao mangangan sa mga tao ni Mayor Ahok Aconjan nagbalik-balik. Ang uban kaduha nagbalik, ang uban katulo ang nakaparat yun kabistak Jerry kay naing uban upat kabalik nga sa ato pa upat ka parte ang ilang
na dawatonon o magdawat na sila 5,000. So 20,000 ang ila madawat. Kadako ang demandas na kabisag jiri. Samtang ang uban in town, why na dawat wala ang ilang pangalan. Mureklamo gud sila. Unfair kayo kabisag ka jiri. Para sa mga nabiktima in town ni anang bagyo nga gipapolitika lamang kabisag jiri. Mao na kabisag sir nga kini si Yorme ang mayor nga way proyekto des dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang ipal nga mayor magampo gina kabisag sister kung duna pay mga trahedya nga moabot dias dakbayan sa Lapu-Lapu kay mangulikta na sad siya kwarta ngadto sa laing nasod kabisag sister og i-direct ngadto sa iyang panudlanan kabisag sister. Magkatampalasan lang dili makahibaw ang upunganon nga nakadawat na diay siya og kwarta nga unta gigamit niya ang upunganon kabisag sister aron makahatag siya ayuda ngadto sa upunganon apan iya lang gamiton ang mga upunganon aron makakwarta siya kabisag sister. Padong magyud plunder kabisag Jerry, no? Ngano na kayo padong plunder kanang pag dawat nimo sa pundo nga wa nimo gi-acknowledge nga hashtag gani ang accounting wa kabaw si Hilindongog nga maoy gipangutan na pagayo ni Konsehal Dignos og ni Konsehal Bobit Iyas. Wa gyud itukan bisan usan lamang yung taon ka kanang donors nga wa gyud mamakak wa gyud mamakak wa gyud in town dito kanang gipakita kabista ka Jerry ang iyang pagkakulba wa gyud in town mosultis tunod wa gyud nitubag kabista ka Jerry kay hadlok siya mutong saon kanin siyang mayor ahok ang konsa pero may nahimo nga posible nga maonis lugdanan nga mamahimong adunay kasong atubangon si Mayor ako dyan. Si Konsehal Dignos, Michael Dignos og ang tibok konseho kinabag-ang konseho kabistag Jerry nagpasar og resolusyon nag-aghat ni Mayor Ahok ang Konsyal nga iyag-yag ang tanan nga mga nanghatag nga donasyon alang sa mga nabiktimas bagyo sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Apil na ang exact amount. Mas muna ko exact amount kabistag Jerry. Nga sa ato pa mapugos si Mayor Ahok ang Konsyal sa pagyag-yag sa tanang mga nadawat niya nga hinabang kabistag Jerry. Kana kabistag si Sir Munay labing nindot nga mayag-yag na niya iya nang ipakita sa upunganon kay ang upunganon karon nagpadikad na kabistak sister kay nahibaw na sila nga dunay dagkong kantidad nga nadawat gikan sa laing nagkalaing-laing nasod og sa mga private individuals kabistak sister nga iyang gitago kabistak sister og buot niyang lipaton ang upunganon pinaagi ni anang 302 million nga gi-appropriate sa mga konseho alang sa nabiktimas bagyong Odette. Mao na nga iya pag yung gipamulitika kabistak sister nga may abot na usa ka buwan nga wa gyud mahatag hangtod karong panahon na kay gusto na gini si Yorme nga mohatag siya ni anang tag 5,000 basta moatubang ngadto niya ang BMO nga iya gyud nga mga supporter gusto niya nga mobalik gyud ngadto niya kay og wingon nga radasa ka hindi man nila ilista imo yan niya na lang niha dire lang usa ni pero wingon nga ahong lagi ko dito mo na iglista mao na ang gibuhat yan ng ipal nga mayor sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga ang tanan iya og di niya kawaton kabisag sister iya ginang ipamulitika kabisag sister nagto magani si Yorme kabisag Jerry nga kini mga donasyon pwede na niyang masod sa iyang panudlanan sa iyang bangko nga tuwas balay kabistag Jerry pero di gimotugot ang Ginoo kabistag Jerry ngano na kaingon kinena kay ang resolusyon kabistag Jerry nagagat maning mayor nga itug-an amatuod itug-an kung pilay na dawat kinsa ang
naghatag og donasyon Kabistag Jerry kapinagi na makapaningil na pod in town ang katawhan. Kung pila gyud ang tinadray labi na sa US dollars guni Kabistag Jerry. Mao na. 8 times na kanang US di na mohatag lamang og pila lamang kalibo ka dolyares. Posible tungas milyon US dollars unya i-times sa pakadako na Kabistag Jerry. Mapugos ani si Mayor Ahok Angkonsyan sa pagtugan sa kamaturan. Nga naman kay ang resolution Kabistag Jerry gi-copy furnish ang ombudsman, gi-copy furnish ang DILG, gi-copy furnish ang I do not know og appeal ba niini ang kinini ang ubang mga ahensya apil na niini ang Malacañang na sa ato pa Kabistag Jerry lahi na bang DILG kay mabot na bang nga to sa kanana ang buhatan sa sekretaryo o maapil gani ang Malacañang niya of course mabot gani may ba si Presidente Rodrigo Duterte ani nga sa ato pa mapugos kini tugan Kabistag Jerry si Mayor Ahok Angkonsyan kay gikapi Paris man o di mo himo ni si Mayor Ahok Angkonsyan ang unang makontra ni Mayor Ahok Angkonsyan ang unang mugukod ni ining Mayor Ahok Angkonsyan DILG o ang Malacañang Kabistag Jerry mao na Kabistag Sister nga upunganon karon mao lagi na nga daghanan na nga suko, daghanan nahibaw og labaw sa tinan Kabistag Sister daghan ang mga kapitan karon nga nanuyo na gumikan kay giilad nining Mayor Ahok nga tagulilong og proyekto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga iyang giigdan ng mga kaganing kapitan nga magtinabangay kita aron pagsulbad sa problema aron ang atong upunganon nga nabiktima sa bagyong Odette mahatagan dayon og dinalian nga hinabang apan unsay iyang gibuhat iyang BMO mo'y nagbuot Kabistag Sister og iyang gibaliwa ang mga kaganing gusto sa mga kapitanes nga unta ang mga kapitan mao may nasayod kung kinsa gyud ang tinud-anay nga na angayang makadawat niya ng tag 5,000 Kabistag Sister. Mao na nga Kabistag Jerry murag di gyud magtinud-anay ani og hatag si Mayor kay sa pagkakaroon Kabistag Jerry ang atong nasayran pinagi sa mga barangay officials. Ang una ko nang gihatagaan ni Mayor Ahok Angkonsyan dito sa Ulanggo mga benepisyo pero dili to gikan sa iya Kabistag Jerry donasyon gyapon to nga specifically doon na donar nga adunay donor nga gi-specific para ginas mga Ulanggo may unang nga gipanghatod Kabistag Jerry ngadto sa taga Ulanggo niadtong 16 o 17. Mao na o sa katinood ni Kabistag Jerry ang pagpanghatag pero ang kadtong specific nga donasyon para to sa Ulanggo Kabistag Jerry. Ang sa mainland sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ningon siya 17 o 18. Wala na hitabo. Karon sa kunong pizza 20 Kabistag Jerry I do not know kasi 17 o 18 madayon ba kani o Kabistag Jerry o na po schedule karon na pong 20 Kabistag Jerry I do not know og madayon ba ni kay sumala pa sa ato nasayran ni bisan usa sa mainland sa Dakbayan sa Lapu-Lapu wa gyud in town Kabistag Jerry makadawat dining gisaan ni Mayor Ahok Angkonsyan nga hinabang abot asa ning gihatag niya Kabistag Jerry mao na nga kini si Yorme Kabistag Sister basta masuod na gay ng kwartas iyang panudanan Kabistag Sister sa iyang bangko kay ang iyang panimay mo'y gihimong bangko karon kuli na kay na niyang ipagawas Kabistag Sister kay murag sa akong pagtuo natigom na ni Kabistag Sister alang sa iyang pagkanaog diha sa 2022 karong human sa eleksyon Kabistag Sister. Ang pagkanaog I do not know kanya pagkanaog Kabistag Jerry di ba kanimo hapis presuhan? Pero mayor gyapon siya. Mayor gyapon siya. Wala Kabistag Sister ato mumindol sa kita ato ning hatag atong mga sponsor ni atong tulmanon pagbata katilingban dalit kanyo ni Uncle Sam Panilagaw. Si Uncle Sam Panilagaw usa kini ka Doctor of Laws in Human Resource Management, PhD Master in Public Admin, Certified Security Professional, BS and Crime, other 46 distinguished medals and several special schooling. Mao kini ang nakabot
sa atong retiradong opisyal sa pulis nga buot usab moalagad ug mopadayon sa iyang pagserbisyo alang sa katawhang Subuanon sa South District, Cebu City, kay nagpapili kini nga konsehal sa South District, Cebu City si Uncle Sam number 19 kini, si Uncle Sam Panilagaw. Busa huyugan ta sa 2022 Uncle Sam Panilagaw number 19 ato kining ibutang sa konseho sa South District, Cebu City. Uncle Sam Panilagaw number 19. O Dion Motor Traders nga naa kini naimutang sa San Siangco Street, Cebu City, ug duna kini sangang buhatan sa Konsolasyon, Compostela ug sa Danao City nga giduma kini ni Juni Kabatingan. Ug si Juni Kabatingan duna kini nagpapili kini nga konsehal sa lungsod sa Liloan. O sa kuyugan ta ibutang ta sa konseho sa lungsod sa Liloan, kay dako kay di katabang sa konseho si Juni Kabatingan kay usa kini ka nagparapusong negosyante, o gaibutang ta sa konseho sa lungsod sa Liloan sa 2022 Juni Kabatingan o ni Barangay Captain Ibaristo Tata Dihayko, Barangay Captain sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, o si Arsilito Titing Piho, Barangay Kapitan sa Kaluisan, Lapu-Lapu City, o kuyugan to usab kini si Arsilito Titing Piho kay nagpapili kini nga konsehal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Busa sa 2022 Arsilito Titing Piho sa konseho sa Lapu-Lapu City. Barangay Captain sa Barangay Buaya, Lapu-Lapu City, Barangay Captain Lorna Soronio, ingon man ni Barangay Captain Mary Jean Kahilog, ang usa ka maabtik nga inahan sa Barangay Ibu, presidente sa Kunka, negosyo sa kababayan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Honorable Mary Jean Kahilog. O ingon ba ni Attorney Michael Dignos, Congressman sa Lapu-Lapu City, kuyugan to usab kini si Attorney Michael Dignos, ibutang ta sa Kongreso sa Lapu-Lapu City, Attorney Michael Dignos. O ingon man si Ido Rama sa South District, Cebu City, nagpapili kini nga congressman sa South District, Cebu City, Ido Rama. Og sa lungsod sa Tabuilan, TMP Uka, sa TMP Oka, nagpapili pagka-mayor P. Obiensa Oka, o gayang vice mayor Antonio Ong Obiensa, o ang councilor si Renerio Olindia Oka Jr., Renerio Banyaris, Lydia Dura Resurrección, Silso Pikit-Pikit, o man si Michael Arnado Montijo, team pagbabago sa lungsod sa Tabuilan, Team Oka. Kabistak system. Ang kalimot, VG Max Plus Herbal Capsule, labing epektibong herbal capsule. Alam niya ito dunay sakit nga cancer, diabetes, suguban, pausa lang, magkakapsula, inon na matagadlaw. O pabalik na ito nga maayong nga panlawas sa mga kabistak. MWS Tracking Services, gibanagiyaw ginumala ni Sir Milanio Saron, G-Store Innovation Worldwide Corporation, Fern ADC, Talisay City, Area Distribution Channel, Talisay City. Alam nito ganahan magnegosyo bisan di makamao, mo kita gihapon mo sa magpensyonado. Hala sige sa mga interesado, ato ang atong G-Store Area Distribution Channel, Talisay City. Anani mo ta sa Kimbakansong, Talisay City. Pagkita lamang itong ADC owner, Barangay Captain Norman Anori, ingomanisam si Mr. Epictito Pasaluhan. Ana sa lugar Italia, pwede ka mo makataw, makatext sa cellphone number 0927-1989312, 0933-229-6218. Mayor Glenn Barry 4, ang amahan sa kalamuan sa lungsod sa Pinamungan. Vice Mayor Alan Bukaw, ang ligdong nga Vice Mayor sa siyudad Talisay, hawam kayo nga mamahimong mayor sa siyudad Talisay, kay Luman Talisay nun, og ingon manusab tibok ang kasing-kasing alang sa pagpangalaga sa tibok sa mga taga-Talisay nun, mga kabisdak. Ang Cebu 2nd District Engineer Leslie Anthony Molina sa DPWH, mga kabisdak ko sa atong nagasuporter sa atong programa. Barangay Captain Harry Iran, ang serbisyo anadayon yes Kugun Pardo, Cebu City. Umabot nga konsehal Cebu City South District. Barangay Captain Francis Esparis Ginawa del Pin, ang Kapitan Skiyot, Cebu City. Umabot nga konsehal Cebu City South District. Konsehal Tony del Castillo Dabon, ang pagbabalik sa kugihan nga konsehal sa Dakbayas Mandawi ay Kalimti. Konsehal Tony Dabon. Barangay Captain Russell Abing, ang serbisyo way puwas dis Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu, o kaabang usab niya ang konsehal Arvin Abing. Mayor Joel Quinio, ang pagbabalik sa mayor sa lungsod sa Compostela. Ang kaabang sa lungsod sa Barili, anan sa Kalambuan, Vice Mayor Luisito Fonseca. Umabot nga konsehal
Shalamit at Wikan, ingaman sab ang Mayor Dr. Teresito Marinias. Marby's Pension House, Dias Parian, Cebu City. Alam na ito, ganahan magluling hayaw mga kabisdak. Gusto mapangway gamay. Ito atong Marby's Pension House na tumoy sa Kulon area mga kabisdak. Pakita itong tagiya si Marby Bohol. Ang pagbabalik sa kugihan ng Konsyal sa Takbay sa Lapu-Lapu, Konsyal Dongdong Berdin, alang sa Kap sa Kalinaw, sa Dakbay sa Lapu-Lapu, sandigan sa Konseho mga kabistak, Konsyal Dongdong Berdin atong suportahan balik. O kalimot sa pag-like, share, and subscribe sa itong official YouTube channel. Pag mata katalingban, bisitaho sa itong official YouTube channel, Facebook fanpage, pag mata katalingban na magyapon kabistak. Kabistak Jerry. Okay, kabistak sister. Arinesanta sa Talisay, kabistak sister. Kini si Samsam Gulyas, kabistak sister. Ang iyang pangangkon, kabistak sister, sa mga gibuhat ni Alan Bukaw nga iyang ang kredito nga gipambuhat karon ni Alan Bukaw, kabistak sister. Iya maning giagaw karon, kabistak sister. Mao ni ang gibuhat karon ni Samsam Gulyas kay gusto lagi nga siya gyud bisan pag mitago ni siya, bisan pa man kung wa gid siya gibuhat dinha sa Talisay, sa iyang pagka-amahan diha sa Dakbayan, apan padayon kini siya nagpasiatab nga kuno siya naglihok alang sa Talisay non, apan dili makit-an, kabistak sister. Way gikahatag nga mga kaayuhan, labi na, kabistak sister, sa karon nga kanang nga biktima sa bagyong Odette, kabistak sister. Padayon nagpasiatab lang iyang gibuhat, padayon lang nga kunuhay doon na siya gibuhat, padayon nga gimandahan kunuhay ang iyang mga aksyon agad, ug ang iyang mga aksyon agad wa gyoy gibuhat, kabistak sister. Ang ila ra gyud gibuhat ining Samsam Gulyas, ang iya ra gyud pagpaniid ug unsay mga kaayuhan nga idulot ni Vice Mayor Alan Bukaw ngadto sa Talisaynon, unya paghuman na iyang angkunon, kabistak sister. Kung gilangkat man ang sticker, kabistak Jerry, nga may namatuod sa tunood nga nagdunar niadtong lights o katong generator, kabistak Jerry, nga gidunar ni Vice Mayor Alan Bukaw ug inguman sab ni Manian Bukaw dito 22 ka mga barangay, kabistak Jerry. Langkat man to niya ang kinani ang kuan, ang stickers, pero wa na nagpasabot nga ang katawan sa mga barangay nga nahibaw nga nahatagan og donasyon gikan sa opisina ni Vice Mayor Alan Bukaw, pinagi usab sa iyang nga mga kaabag nga mga negosyante, kabistak Jerry. Dili gyud na malangkat sa ilang kasing-kasing ang nahimo ni Mayor ni Vice Mayor Alan Bukaw. Mao na kitiman na nila, kabistak Jerry, nga sa tanang sa higayon nga nanginalan sila unang naduulan nila o nahatagan og ayuda ang kining Vice Mayor si Alan Bukaw, kabistak Jerry. Ang dili malangkat sa katauhan sa Dakbay sa Talisay mao ang makasubo o makakurat kayo nga murag sukmag og suntok ngadto sa mga taga-Dakbay sa Talisay, kabistak Jerry. Mao ang pamahayag ni Mayor Samsam Gulyas Nga niadtong human sa bagyo, nasuroy-suroy man to siya, kabistak Jerry. Dagan man nakailan ni sakay siya sa nindot kay nga sakyanan, motor. Kasuroy-suroy, kabistak Jerry. Yan ang utan na ngadto sa mga barangay o sa may panginanglanon nyo diha. O sa may nyingikon, of course, ningon po ng mga officials, pagkaon o mga kustuwente, ang mga katawan. Kailangan may pagkaon, Mayor. Gipanalan mo yung kanang lights, kailangan may tubig, o gaban pa. Unya, sige. Unya, Mayor. Sa may imong kuwan, tabang di may Mayor. Ang dili nila makalimtan o di malangkat sila paramduman, kabistak Jerry. Ang pamahayag ni Mayor Samsam Gulyas, lingon si Mayor Samsam Gulyas, ayaw ko niyog sa muka. Kay daghan, kay kong problema. Unya may luling hayaw, may bakasyon hinoon, kabistak sister. Unya daghan kay problema. Unya tungod sa kadaghan problema, Sabado, Domingo, niadtos bantayan. Bakasyon.
nagpayais baga. Purbida ka mayora ka. Ang vice mayor o kanya mga kalyado sa Barog, lumatalisay nun. Mauin tayo naghimong opisyal. Mauin tayo naghimong opisyal sa syudad. Kaya mao na padayon og tabang bisag Sabado, Domingo, kabistak Jerry ngadto sa mga nanginahanglan. Ang Mayor Samsam Gulyas dito sa Bantayan Beach nagpayahay ubang pamilya. Tanawak usa ka baniyaga ang mayora. Mao na nga kamong talisay nun, wa gyud gibuhat nga proyekto si Samsam Gulyas nga sarang makita o kaayuhan naman lang diya sa dakbayan sa Talisay. Ato lang lingion 2016 tan-awa kung doon na ba'y mga proyekto nga gihatag si Samsam Gulyas alang sa Talisay nun. Mao kanay hinuktokin ninyo Talisay nun o gibutang sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing nga kung sublian pa na ninyo og laing tulo ka tuig mag-antos na usab ang Talisay sud sa tulo ka tuig kay ang mga kwarta ni ana ngadto ra padung sa iyang panudlanan. Mao na Talisay nun ang tinuod lumad Talisay nun maoy tutukin ninyo ang iyang gibuhat og alang kana kaninyo kay mubati jud kana si Vice Mayor Alan Bukaw kaninyo kay lumad Talisay nun kana. Mao na dili parehas diyan ng Samsam Gulyas nga isalikway mo kay wa na siya pagbati ninyo kay dili na taga Talisay. Kabistak siya. Doon na kabistak Jerry. Dito sa lungsod sa Tabuylan kabistak Jerry. Ako makaingon jud ko kabistak Jerry tinud-anay pod nga hatag og tabang. Tinud-anay gyud nga muhatag og ayuda og mubati gyud sa nanginahanglan nga mga kabus sa Tabuylan kabistak Jerry. Ang challengers pagka-mayor team Fioka di na sa pagun sa kabistak Jerry kay niadtong wala pa rin makadesider og dagan pagka-mayor kabistak Jerry doon na may maadton lang adtong mga tabang na niyo Ma'am Fe kadang naginanglan mi og kuan unya ingon siya Ma'am Fe wa day mo moduol dito sa munisipyo ni dool tod mayor pero wa may ikaabag gintaw ng atong mayor ang mansad og kanana ang mangguan miglain silinga ra magyudda kaila man jud ko nimo kaning kapitan man ka unya sa imong pagkapitan dili man kamo balibad og aduna lamang ikahatag mao ning nisuway lang sila so sa kaluoy niya kabistak Jerry gitagaan unya daghan ang niadto po niya nangay gyapon tabang gitagaan kabistak Jerry mao na ngainungdan niya nga ang mga tao nga natabangan diyan hapit na ang pag-file og certificate of candidacy ilang giagat si Ma'am Fe Oka na Ma'am Fe Oka ikaw na amo paglaom nga makadagan og mayor kay mura ikaw may tinuod nga mayor mas mayor pa man ka kaysa naglingkod nga mayor sa munisipyo kaya di man makatabang whereas ikaw dako kay natabang namo pag kanino tumanangana kabistak Jerry mao na nga si Fe Oka mao kini nagpapili karon tinuod na uban siya mga grupo kabistak si Sir mao na nga iyaw sa gilantaw nga kung siya hatagag higayon daghan unya nga trabaho nga mahitabo mahabuhat diha sa Tabuylan kay ang Tabuylan kabistak si Sir hilabihang na para diha ana og ilang kapatag og dako kayo kini og mura kini kabistak si Sir og tanaw nimo murag deserto kay way sod kay ang mayor diha kini si Raul Hiruna ang gibuhat niya ng Mayor Hiruna maurang ang pagpaniid sa mga gagmay mga negosyante din ha kung unsay ilang buhaton kung maghimo kinig mga negosyo diha sa lungsod sa Tabuylan iya dayong alkontrahan iya dayong atbangan kabistak si Sir mauna nga wa gyud nay nahimo sud sa 32 ka tuig nga nanerbisyo ang mga Hiruna diha sa lungsod sa Tabuylan kabistak si Sir kay ang iyang gibuhat diha maura gyud ang pagpaniid kung unsay mga negosyo negosyo ang nasiyang utok kabistak si Sir dili pagpanerbisyo tinuod na kabistak Jerry way mga gihatag nga serbisyo nga sarang mapuslan sa mga Tabuylanon gani
Ang Maravilla kabisag si sir kanang beach niya buot pa niyang kuhaon kay iya kuno sa lungsod. May update katong igsuon nga kani kapitan dinha sa Maravilla, igsuon ni Mayor Fiuka, mao kini nagkuha og title dito sa lungsod sa Tabuilan, Tuburan. Kay kini nga Tabuilan under man is Tuburan kaniadto og mao na nga wa kadayon ang laraw ni Mayor Raul Hiruna pag-ilog sa Maravilla kabistak si ka ng beaches diha. Kay ang mga negosyante diha maghimog yung mga pension house. Iya ding atbangan aron madali ang iya mga tinumpi-tumpi nga mga container ban mo ibuhaton aron iyang maunahan kabistak system. Mo na iyang gibuhat og karon ay naanasad sa Maravilla gyapon na unahan og gamay din sa kining Bethlehem, mga gikan sa Bethlehem, mga tingali wa kabot og 1 kilometers kabistak sister. Duol ra gyud. Naana sa iyang gibutang nito mga gitumpi-tumpi na sad na nga mga kagini nga container van aron buhaton na sad niya nga pension house. Ug unya ang pangutana kabistak sister, unsa kaha ang mahitabo niya na kung si bako dunay linog nga mahitabo nga dili kana kasaligan kay mga container kanang gitumpi-tumpi. Tanaw nang nimo sa pier kabistak sister. Ang mga container ba nga gitumpi-tumpi niya gikusok-kuso sa hangin bagyong Odette, di ba? Nangatumba, nagkaguliyang na o nangatagak na wa na sa ilang part kay ngano man wa kanay kusog dili kana ligon nga itumpi-tumpion lang ang mga container. Mao na nga kanang gibuhat ni Mayor Hiruna diya sa lungsod sa Tabuilan, huyang kayo kana ang iyang mga pension house nga gihimo din nga urag tan-aw na nimo kabisag sister, murag simento pero di ay iya na din ang mga kuan lagi pinisingan kabisag sister. Sa laktod pagkasulti kabistag Jiro gatong sumadahon sa mga issues nga atong giskutan kabistag Jiro. Usa ra gyud kapaingnan nato. Usa ra gyud ang atong makita nga tuyo og tumong sa pagdumala ni ining Mayor Raul Hiruna kabistag Jiro. Ginegosyo ang lungsod sa Tabuilan kabistag Jiro. Ngano nagkaingon ko niya na ngano kompetensyaan man niya ang mga beach resorts nato diha sa Maravilla, nganong ang pantalan nga iya sa lungsod gihimuan mapuglain kay gusto siya nga siya ra may kwarta. Gigamit niya ang iyang posisyon, gigamit niya ang iyang gahom, gigamit niya ang iyang pagkamayor aron siya madato, aron daggan siyang manegosyo samtang ang kining mga mulupyo sa lungsod sa Tabuilan gipasagdan in town nga why nahot kabistag Jere, why development, walay mapuslan nga mga daggo mga tindahan nga makasarang maka-improve sa ilang panginabuhian kabistag Jere. Mao na nga kabistag sister nga ang iya laging gibuhat diya sa lungsod sa Tabuilan. Mao ra ang pagpaniid sa mga gagmay negosyante kung unsay buhaton diya. Kay mubuhat kay kini og mga negosyo diha at bangan dayon. Amo ginaay butang ta kana si kuan kon do na naman to pharmacy kabistak sister kuno diha nga gitukod pero mao lagi na murag iya gihapon kabistak sister. Kanang Rose Pharmacy man kuno ka na ug unsa na katinuod pero ang tag-iya na siya lang gihapon kabistak sister. Kay lagi do na may pharmacy din mao na iya dayong atbangan. Mao na mga gibuhat di anang mayor nga sud sa 32 ka tuig nga panirbisyo wa gi kay makita nga kausaban diha sa lungsod sa Tabuilan. Gani giguba pa niya ang kalikupan kay kana lagi gipamaton pa nimo gibuhat nga pantalan kabisag sister nga iyang giatbang sa pantalan nga iya sa lungsod kabisag sister. Iyang gitampukan ang mga bakawan ug unya giguba niya ang kalikupan ug duna panay didto sa kabukiran iya pang giguba kabisag sister kay iyang gikuha ang mga piling materials ug unya dili kini maghuna-una
ug unsay sunod mahitabo nga sa iyang pagguba ani anang kabukiran kabistak si sir. Kanto mga tugas nga mga kahoy ka Mr. Jerry. Illegal man na kaysa di inar kinalan man ka ana og permito cut kanang cut of trees ba. Dili makabasta-basta ana na may dakona na ka Mr. Jerry. Pero pagkanga si Mayor, wa siya manangin doy. Wa siya manangin, walay permiso, iyang gidiretso og putol hasta ganing tagiyas yuta ka Mr. Jerry nahingangan na uy naunsa naman taon ni gipamutol naman sa Mayor. Wa magani kananaang pananghiri nga gihimo anagdan ilang kananaang ilang kagalingon nga yuta nya kay mao lagi Mayor. Dili man na ingon ana ka Mr. Jerry, ipasuba gid sa saktong proseso, i-expropriate na, bayaran tagiya o labas na naong ginapagpaybaw nga dunay proyekto diri ato ni tagan og pagdagan na ang iyang pagtukod og kanang gas station sa Olibo, sa barangay Olibo. Wa gid ta wala makaabli kay limban kag mutukod diha nya way permiso. Wala manangis barangay. Wala kay iyang gigamit lagi ang iya laging gahom nga siya'y mayor, way magbuot niya. Kaya tan-aw niya piling ni ning Mayor Hiruna, siya'y hari din ha. Mao na nga kamo nga tabuilanon tan-awa gyud na ninyo. May nataghari ka Mr. Jerry nga mo serbisyo. Kaya na maghihari mga presidente nga maayo mo serbisyo. Pero ang iya ka Mr. Jerry mura og gikuha ano katungod. Ang katawhan nga mo bubadlong niya bisag illegal iya gimuong legal himuon gyud ng legal kay way makababa kay iya masubornuhan ang mga ahensya sa gobyerno nga maoy mo mubabag o mubadlong niya bisan og klaro kayo nga illegal kay substandard ang paghahimo bisag way saktong proseso. Iya gihimuon kay siya pagkamayor. Sa taon ni kalakiha in taon ni ibutang sa ni matanga sa pagkamayor ni Sirona. Ibutang sa inyong kasing-kasing sa 2022 ang tinuod nga mo serbisyo alang sa tabuilan way lain ang usa ka inahan nga ligdong og angay gayon nga hatagan og gigayon kay andam kining mohatag og serbisyo mga negosyo trabaho dinha sa lungsod sa Tabuilan. Inyo kanang makita ni Fee Oka mao kana ang inyong lantawon kay kun kana si Raul Hiruna hatagan pagay na ninyo og laing higayon tulo ka tuig na usab ang Tabuilan mag-antos way siguro mapangkaruta na usab kana kay kana si Raul Hiruna wa gyud kanay gibuhat niya ang iyang gihimo niya negosyo alang sa iyang kaugalingon wa kanay siya paglantaw alang sa mga Tabuilanon kabisag sister. Tinuod na kabisag Jerry sa lungsod sa pinamungan excuse me po padayon gyapon ang serbisyo kabisag Jerry bisan og kanang klaro kayo nga mura nagusumbat na ang munisipyo pero karon okay na kayo okay na kayo ang serbisyo gyapon sa lungsod sa pinamungahan padayon gyapon kabisag Jerry kay nagpadayon gyapon sa pagpanerbisyo si Mayor Glenn Baricotro kabisag Jerry. Ang pagpanghatag og ayuda na padayon gyapon kabisag Jerry ang padayon nga programa labi ng vaccination o guban ang pang mga health programs nga angayan nga i-implementar na gyapon kabisag Jerry wa maputol bisan pa mas bagyo kabisag Jerry. Mao na nga gito niadto nga paghuman gyud sa pagkusukusos bagyong Odette si Mayor Glenn Baricotro mi paygayon dayon kini og clearing operation katong mga kahoy nga mga nangatumba nga miali sa daan og katong mga natumba mga kabalayan nga natumbahan iya dayon kining gipang hawanan kabisag sister muna nga dali ra kayong nakabangon ang kaganing pinamungahan kana gumikan sa pagpaningkamot ni Mayor Glenn Baricotro kay siya gyud mismo ang mo-manage sa mga trabahante di gyud kini niya biyaan naa siya nagtambong aron kung dunay mga panginahanglan ang mga trabahante iya dayon kining mahatagan ingon ni ana ang gibuhat ni Mayor Glenn Baricotro kabisag sister busa angayan lang
nga aron mapadayon ang nindot niyang plano alang sa pagpalambo sa pinamungahan, ato kining awhagon ang mga katawhang pinamunganon nga kining iyang asawa nga mo'y nagpapili karon pagkamayor. First Councilor, First Councilor. Ann Jessica Maricuatro. Mao kanay atong ibutang pagkamayor dinha aron sa ingon ang mga programa ni Mayor Glenn Baricuatro mapadayon kini pinaagi sa iyang asawa. Ayaw mo ni anang usa ka konsehal nga hingatugon nga nangambisyon nga kuno mahimo siyang mayor dinha apan ang pangutanas taga pinamungahan mag-unsa man na si Liplip Sirna. Unsa may mabuhat yan ang Liplip Sirna kung siya mo lingkod dinha nga matuog ramang gay na diha panahon sa sesyon. Mao na taga pinamungahan ayaw mo pagpalipat sa mga lingla niya ng Liplip Sirna, kabistak si sir. Og sublik na kong ipahibaw, kabistak Jerry, nga ang kalambuan o gusto gyud mo padayon kay padong mani sa pagka-syudad o di ko masayop, kabistak Jerry, kining pinamungahan tungod sa halapad nga kalambuan, natagamtaman, gamay lang kulang ani kabistag Jerry. O niya, kung inyo ni putlon, so, basin mo balik ni pagka kinaubsan nga class municipality, no? Pinakaubos nga class sa municipality kabistag Jerry pinamungahan. Kay naa naman na diha, taas naman ang development. Ayaw ninyo tugote, tutog balik. Ayaw ninyo itugot nga mapugngan na sad walay development na usab diha sa pinamungahan, no? Kay kamo ra gimabulahan ani. Kamo ta na mga pinamunganon, pag tinabangay gyud mo, pilion gyud na ninyo nga mga tao nga tinud na nga serbisyo kabistang Jerry, dili lang sige katulog pansitan. Oh, kaya kabistang sister, natapos na ang oras atong gisawaan ni atong trumanon pagmata katilingban og sa dili pa ta manamilit ato sa nagihatag atong mga sponsor dalit kanyo ni Uncle Sam Panilagaw. Si Uncle Sam Panilagaw usa kini ka Doctor of Laws in Human Resource Management, PhD, Master in Public Admin, Certified Security Professional, BS in Crime, other 46 distinguished medals and civil special schooling. Ingon ani ang nakabot sa atong retiradong opisyal sa pulis nga gusto kining mupadayon sa serbisyo sa atong mga kaigsuunan sa South District diha sa Cebu City. Busa ato kining ibutang sa konseho sa South District Cebu City Uncle Sam Panilagaw number 19. Sa 2022 Uncle Sam Panilagaw number 19. O ingon man ang Dion Motor Traders nga naa kini nahimutang sa San Siangco Street, Cebu City nga giduma kini ni Juni Kabatingan ug ang Dion Motor Traders do na kini sa buhatan sa Konsolasyon, Compostela ug sa Danao City ug si Juni Kabatingan nagpapili kining konsehal sa lungsod sa Liloan. Busa ato kining ibutang sa konseho sa lungsod sa Liloan kay usa kini kadagbalampuson nga negosyante ug dako kining ikatabang sa konseho. Busa sa 2022 Juni Kabatingan sa lungsod sa Liloan. Barangay Captain Tata Dihayko, Barangay Captain Tata Dihayko, Ibaristo Tata Dihayko, Barangay Captain sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. O ingman ni Barangay Captain Arcelito Titing Piho, Barangay Captain sa Kalawisan, Lapu-Lapu City, ug nagpapili kining konsehal sa Lapu-Lapu City. Busa ibutang ta sa Lapu-Lapu sa pagkakonsehal si Arcelito Titing Piho sa 2022 alang sa kalambuan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa 2022 Arcelito Titing Piho. O ni Barangay Captain Lorna Suronio, Barangay Captain sa Buaya, Lapu-Lapu City. Ingon man ni Barangay Captain Merigin Kahilog, Barangay Captain sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu City, ang usa ka maabtik nga inahan sa barangay, presidente sa Kunka, kunegosyo sa kababayan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, Honorable Merigin Kahilog. Attorney Michael Dignos, Congressman sa Lapu-Lapu City. Ato kini nga kuyugan sa 2022, Attorney Michael Dignos ibutang ta Congressman sa Lapu-Lapu City. Sa lungsod sa Taboylan, TMV Uka pagka-mayor, P. Obinsya Uka ug ang iyang Vice Mayor Antonio Ong Obinsya
ug ang iyang mga councilors Renerio Olindia Oca Jr., Renerio Banyares, Lydia Dura Resurrection, Silso Pikit-Pikit, Michael Arnado Montijo, Team Pagbabago alang sa lungsod sa Tabuilan, Team Fee Oca. Kabistak Chester. Ay kalimot Vigimax Plus Herbal Capsule, labing epektibong herbal capsule alang niya itong adunay sakit nga cancer, diabetes, suguban pa sa lamang kakapsula imna na matagadlaw, mabalik ng katong kamayong panlawas sa MW Construction Services, gipadagi ang ginumana ni Sir Melanio Sarona, G-Store Innovation Worldwide Corporation of Fern ADC, Area Distribution Channel, Talisay City, alam niya ito ganahan, maginegosyo bisan di makamao, makaiba o mukita lamang gyapon mo, sama og pensyonado. Hala sige sa mga interesado, ato lamang atong G-Store, ADC, Talisay City, anaan na imutang sa Kimba Kanso, Talisay City, pangita atong ADC Honor Barangay Captain Norman Anore, ikaw masab si Mr. Epictito Pasaluhan, alas sunod Italy, pwede ka mo makatawag sa cellphone number 0927-198-9312, 0933-229-6218. Mayor Glenn Baricuatro ang amahan sa kalabuhan sa lungsod sa Pinamungan. Vice Mayor Alan Bukaw ang lumanda nga talisaynon pure talisaynon o ligdong sa ni pagkabisi mayor haom kayo nga mamahimong mayor kay lumad talisaynon tibok ka kasing-kasing alas pagpangalagan sa mga talisaynon. Si Musika District Engineer Leslie Anthony Molina sa DPWH 7. Barangay Captain Harry Iran ang serbisyo anadayon sa Kugunpardo, Cebu City, umabot nga konsehal Cebu City South District. Barangay Captain Francis Esparis, Ginawa Delvin sa Quezon, Cebu City, umabot nga konsehal Cebu City South District. Konsehal Tony Del Castillo Dabon ang pagbabalik sa kugihan nga konsehal sa Lakbay sa Mandawi ay Kalimpe. Konsehal Tony Dabon. Barangay Captain Russell Abing ang serbisyo Waipuas des Maribago Dakbayan sa Lapu-Lapu, kabag si Konsehal Arvin Abing. Mayor Joel Quinio ang pagbabalik sa mayor sa Compostela ay Kalimti. Ang kabag sa Barili sa alang sa Kalabuan, Vice Mayor Luisito Ponsica, ikaman sa bumabog na Konsehal Shelemit An Iwikan, kani Mayor Dr. Teresito Marinas ang alang sa atong mga kaigsunan nato no sa ganahan sa Cebu City o sa mga taga dili Cebu City ang ganahan magpahuway bisag makaliyot o mululingaya o jutay hala sige adto sa Marvis Pension House mga kabisdak anas parian Cebu City pangitang Tigiya Marby sa Marby Bohol. Ang pagbabalik sa kugihan nga konsehal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa Lapu-Lapu Konsehal Dongdong Gabardin sa pagkakonsehal o boss sa Team Diretso sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mga kabistak. Okay, kalimot sa pag-like, share, subscribe sa itong official YouTube channel Pagmata Katalingban. Bisita sa mga itong official Facebook fan page Pagmata Katalingban. Kabistak Jerry. Okay, manamilit kita sa ngahan sa itong station manager nga si Erwin Ibarita o nga itong technical engineer nga si Cyrus Capilao. Kini si Jerry Leonardo alang sa Bisdak Radio, ang online radio sa mga Bisaya. Kay sa Bisdak Radio, sikat ka. O gini sa Kabistak Chester Abadilla, manamilit kaninyo maing hapon kanatutanan dalay ko ng Diyos. Alang sa Bisdak Radio, nang online radio sa mga Bisaya. Kay sa Bisdak Radio, sikat ka. Bye-bye.